dambe poisson gazima ukasambalanyo hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa omini kadi dambe jiwjela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa omini kadi sidaka jiwjela sambalanyo amini kadi hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama Judaka, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Judaka. Jula Samalanyaka, jiwjela sambalanyo amini kadi Wasona ni morembora, wasona me, wasona tele mbora, wasona samalolo bora, wasona me, alele mindala gadi, wasona me, ni ami be konda, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizede bana, wasona me. Papa nana kabo bara yola dame do dama Oduye buru kela kondanali De una na kabo tulundi ala dame do dama Oduye wolo de una kondale Maninga wo bosondame Fila wo basondame Senevo wo basondame Baba wo basondame Don bubu go par Sime Agroalimentaire. Anga foli be an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen aw mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ anw be aw fo anw tɛ sɛn ka aw foli la ka daa kan anw ni anw de bi baro kɛ ka anw ka baronin jan an bolo ka hakilina falenfɛnw kɛ o hukumu kɔnɔna na anw tɛ sɛn ka an foli la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka bɔ sigi ka biko dɔ lajɛ renouveau la an ka foli b'aw ye k'a fɔ ka aw bisimila ne hakili b'a la ne tun ye ɲɔgɔn ci ne tun y'a kuma fɔ aw ɲɛna n t'a dɔn ni a ɲɔgɔn nana sisan de ne ye ɲɔgɔn ci ka bɛ heure jumɛn ɲɔgɔn nana sisan de ci kɛra cogo di ma i b'a ye min fa ne ko i ka t'i kunda kogo la n bɛ mɔgɔ hakili jigin n ko ɲɔgɔn ka taa kunda kogo la an sigiɲɔgɔnw bɛ kɛlɛ la cɛ n'a muso bɛ kɛlɛ la kɛlɛ kun bɛ kɛlɛ la mun na k'a muso bɛ kamalen de tigɛ ma ja nin ka sanuba doni nin ka can da la a bɛ kamalen de tigɛ a cɛ ko k'a bɛ na k'a bɛna mun kuma kɛ k'a bɛna furu sa kɛ ko ne tun bɛ k'o kow situ bɛɛ dɛ o dun o de to ne ma kɔn ka na furu sa dɛ k'a b'a furu sa kɛ ayi kana furu sa ma kuma fɔ yan dɛ fɛn min furu sara yiri o yiri kɔrɔ o yiri bɛɛ sara ayi ko cɛ a minɛna kamalen tigɛ dɔn k'a b'a furu sa n'a furu sa b'i d'a ma ayiwa ne den ye cɛ sɔrɔ o bɛ an ka bi kuma o bɛ an ka bi thème annoncé jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko furu bɛ siri cogo min na furusa yɛrɛ b'i ni ka cɛya ni furusiri ye mun de la sisan furusaw ka ca an ka furu kɔnɔ denmisɛnninlamɔgɔw b'u la mɔgɔkɔrɔbala mɔgɔw b'u la mun de bɛ na ni furusa in ye alors que an bɛɛ dun hami de ye an denw ka furu bɛɛ muso yɛrɛ mani yɛrɛ bɛɛ hami ye furu ye mais furu mana kɛ dɔrɔn kalo 3 kalo 4 san kelen furu bɛ sa mun de bɛ na ni furusa in ye an ka bi baro bɛna sigi o de ka sira ɲɔgɔn aw bisimila baasi t'aw la kumaw mɛnna ka ban o furusa hukumu kɔnɔna na an ni mɔgɔ minnu bɛna baro kɛ o mɔgɔ fɔlɔ ye Aïchatou Traoré a fana ye furu kɛ ka tɛmɛ donc jango ale bɛ se ka kuma caman kɛ furusa ko kuma na parce que a y'a histoire vécue Aïchata i Traoré baasi t'i la bisimila bi kɔrɔ kɛnɛ kan a bɛ yɛlɛmisɛnnin na dɔrɔn ayiwa ale kɛrɛfɛ an ka jeliba b'an bolo an ka juriste b'an bolo ala ye nin bɛɛ don ale kelen garijɛgɛ la ale kɛlen an ka cɛba kelen ale bɛ n'i janto an na yan nɔ ne ko k'ale tɛ furusa fɛ Sidiki
Oui. Bah. Bismillah. Alhamdulillah. Trop foutina. D'accord, bismillah bigoro kenega. Ale gara fe madame Traoré Oumousila, ale famille rurale, ale muso bi collaborer ka caya, ale muso bi barake. Donc problème même muso dala ka furu konnana, chama be afwa ale nyala, ale fana no ufwa on nyala pour que solution se ka sor furu sa nunu na même se ka ankisi furu sama. Umu diliga. Amu. Bismillah. Ba sitila. Ici la Traoré. Mti. Ameku. C'est va bismillah ba sitawla. OK, Sidi. Non. Akadi chama na ke barula, anga bunya di chaupa. Da wanya makalama anga dabisa. Sidi, ye judiciaire, amenta ye nyamakalaye. Furusa yin constant wa yira, abe kachaya yere de. E bolo munna nani to élever ni sa ndamana mayin kono. Bon, mais à la fois kala barkada parce que amna ndo kuma mina kuma grimando parce que après que tumatla à côté kunga, après que abini kunga. Ça veut fure fano de anyama ka bon kosebe. Anyama bon yara jume che do ni muso do na fara non ka. O cheno muso ka ko tachugo ni ko bla to ko bi se ka fanyo ko. No fara non ko dron abina ni furu tuni. On no kan mun na ni furu sabaye. I b'a ye k'a fɔ furu bɔra da la de o de kama a yɛrɛ wagati dɔ kɛra mɔgɔw tun b'a fɔ sisan yaasa an ka furu bɛ se ka kokɔrɔ don ko f'an ka taa mɛri ɲɛkɔrɔla la mais a bɛ n'a fɔ furu sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔli de kɛra sa bajanbila yɛrɛ kɛnɛ fɛnɛ la waralen parce que an bɛ don min na i ko bi an tɛ ɲamakalako tile la an tɛ maakɔrɔko tile la sisan furuden fila tun bɛ bila sansara minnu kɔnɔ ka se ka furu kɔkɔrɔ don n'u dɛsɛra min na i b'a sɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ kɛrɛfɛ o b'o dilan walima u mana dɛsɛ min na dɔw bɛ sɔrɔ kɛrɛfɛ k'o dilan o bɔra an ka furu kɔnɔna na donc n'o kɛra a bɛ ye k'a fɔ kɔni furuden fila funteni n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ don min na dɔrɔn bɛɛ bɛ sira bila parce que mɔgɔ tɛ se ka kunbɛn bilen an b'o jamana de kɔnɔ bi. O dun c'est dommage da man ka bɔ o kɔnɔ n'a ma ɲɛ o de ye sababu ɲuman ye min bɛ an ka furuw sinsin donc an k'a lajɛ an ka segin o ko ninnu ma ka fara maires kan an ka ɲamakalaw ka kuma lamɛn ani furu don conseil minnu bɛ di an ma nin bɛɛ bɛ se ka furu sauver ka sɔrɔ an yɛrɛ tɛ a caman kalama o mun Diliga i bɛ se ka raison dɔ fɔ an ye furu ninnu salila. Ne bɛ raison min fɔ furu bɛ sa kabi furu ma kɛ ka d'a kan ne mamuso tun b'a fɔ ko n'i bɛ furu kɛ i ka taa muso furu i bɛ min bɔkolo dɔn i bɛ position dɔ min na i ka danfɛn ɲuman dan nka bi an bɛ donni min na komi bi o bɔra la hali ni den tun bɛ taa cɛman tun bɛ muso min fɛ k'a furu fɔlɔ a tun bɛna yira a masaw la masaw bɛ enquête kɛ bi n'i ko i bɛ enquête kɛ den min ka muso furu o tɔn tɛmɛ n'o tan kan sa olu dépassera o dépasseli fana o bɛ furusa la. ne bɛna min fɔ parce que mɔgɔw bɛ olu kuma minnu fɔ k'a fɔ cɛ dɔw an ka wolomali kɛ n'an bɛ fɛ ka furu kɛ. Jabate kana kuma bɔ ne jɔn jamana bonyana ka taa kundama min na mɔgɔw sugu dɔ man di o sira fɛ mais an dun b'a ye k'a fɔ hali kabila minnu bɛ yen n'u bɛ furu kunu ni ɲɔgɔn cɛ o furusa bi a b'a kɔnɔna na. non mais est-ce que n'i y'a woloma fana n'i y'a woloma fana o fana se ka kɛ furu sauver cogo ye i n'a fɔ mun y'a fɔ cogo min. Kuyate n bɛ ka min fɔ ne ka hakilina bɛ min nɔfɛ ni n bɛna walawala i ye tubabuw yɛrɛ b'a fɔ ko mariage de caractère parce que bi den furu bɛ kɛ kun caman kan mais bi den ta kun intérêt ka ca la ni furu yɛrɛ kanu ye bi den tɛ furu yɛrɛ fɛ o n ka taa kun ka dogo yɔrɔ dɔ la dɔrɔn parce que condition min bɛ furu la ni olu ma di e ma a ko in bɛɛ base yɛrɛ n'an seginna an kɔfɛ dɔrɔn a bɛ bɔ éducation de la. Voilà donc sisan an y'an bolo jiginna koyi anw masaw bolo jiginna musow bolo jiginna kojugu. ne tun mago b'o yɔrɔ la parce que caman bɛ k'i sinsin wolomali min kan ale ye min furu a b'a dɔn k'a ma wolomali kɛ caman bɛ k'o fɔ parce que wolomali i b'o kɛ sira min kan i bɛ taa sɔrɔ o kabila kɔnɔna na bɛɛ bolo jiginnen de don sansara tɛ furu la bilen. a tɛ. furu yɛrɛ kɛkun min bɛ an bolo bi o kɛkun fanga ka dɔgɔ furu la misaliyala ni an balimamuso ninnu ta olu bolo k'an cɛ b'u furu de ko parce que an b'u fɛ yan ayi dɛ an bɛ minnu fɛ n'i y'o olu jɔ ɲɔgɔn kɔ ka bɔ yan fo Magan a t'i jɔ Arana o. a tɛ o tɛ a bɛ mun de fɛ a t'olu furu wa. ayi c'est à dire que fɛ o bɛ yen o ye kulonkɛ n'a ɲɔgɔnna si mais ni sɛbɛ sera mɔgɔ bɛ i bɛ se ka i ka furu kɛ ni mɔgɔ min i b'o mɔgɔ de fana ɲini o. mais n'i ye mɔgɔ fana furu ka sɔrɔ i t'a fɛ o tɛ furusa teliya. cɛ bɛ fɛ biri c'est à dire que furu an bɛ don min na ko bi cɛ b'a miiri ko fɛ in tɛ dun
o fɛn min tɛ dun dɛ ale a bɛ mago bɛ min na n'o ye dususuma ye ni basigi ye ni dana ye ni bonya ye ale b'o de ɲini parce que o de y'ale ka fɛ ye mais muso bɛ magazine minnu don k'an fɛrɛfɛ n'a fɔ an b'a ye cogo min na film ninnu na cɛ mako foyi t'o fɛ la furu kɔnɔna la cɛ mako t'o la a bɛ cogo di sisan Aïchatou ala ye furusa lajarabi don parce que a bɛ kuranɛ kɔnɔ furu bɛ kuranɛ kɔnɔ cogo min na hakili la ala yɛrɛ y'a da ka sɔrɔ a man d'a ye ala y'a lajarabi se i ma e yɛrɛ bolo erreur jumɛn de kɛra e ka furu la min nana ni a sali i yɛrɛ ka jateminɛ na ne yɛrɛ ka jateminɛ la erreur baden de kɛra a la parce que ne yɛrɛ cɛ fɛ dɔrɔn ale ne furu ka taa ne bila so kɔnɔ so parlant de ye ni yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min na ko u bɛ minnu fɛ u t'olu furu b'a minnu ta ka taa an bila so kɔnɔ kɛnɛmatɔw de fana b'u dominer ne y'a bila i kunna i cɛ bɛ bɔ sɔgɔma ka taa baarayɔrɔ la n'a nana 19h 20h a b'i ko a bɛ bɔ fo 4h ou bien 3h du matin mais i sigi kun ye jumɛn ye furu la mɔgɔ tɔɔrɔ voilà n'a nana o kelen na pour que e ka cɛ yɛrɛ y'i ɲɛ la fo sɔgɔmada bɛ bɔ ka taa baarayɔrɔ la mɔgɔ min donna 3h ani sɔgɔmada 6h cɛ heure joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na temps yɛrɛ t'a bolo a sɛgɛnnen bɛ na a b'i da ou bien ni sunkuru ninnu y'a gɛrɛ a bolo kɛnɛma a bɛ n'a jɔ i ma n mago t'i la dɛ ne y'i furu nin de kama ne y'i furu nin de kama mais ni fɛ yɛrɛ tɛ furu kɔnɔ furu banna n'i tɛ mɔgɔ min fɛ i tɛ se k'a nɛgɛ voilà Jabate Kuyate i ye kuma nalen yan n bɛna min fɔ parce que pour que i ka se ka mɔgɔ yɛrɛ nɛgɛ il faut que amour dɔ de ka kɛ mais ni e y'a ta cause kama dɔrɔn o y'a bannen ye an bɛna min fɔ mɔgɔ donc ɲɛna sisan ɲɛnawoloma furu de kɛra e ka furu ye n'a y'a ta k'a lajɛ non an bɛna min fɔ sisan furu in kɛra i n'a fɔ somɔgɔya furu de parce que ne furu la depuis mes 16 ans voilà c'est ça bɛna min fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est-à-dire que souvent k'a fɔ n cɛ bɛ bɔ ta a bɛna nin heure ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o ye wagati ko ye walima a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ b'a kɔnɔ an da se ka don minnu na. o kɔrɔ ye sugu tɛ ka kuru n'a fɔ kɛmɛ o wagati in bɛna temps joli de ta o wagati in bɛna mun de bila e dusukun na a bɛna o temps min kɛ est-ce que tu vas ressentir. ne bɛ aw fana jalaki parce que aw denbaw sisan aw b'aw sinsin anw de kan furuko la aw b'aw sinsin musomaninw de kan ko musomanin de kan ka mara cɛmanin kɔni o b'a yɛrɛ ma a bɛ changer cogo cogo i kungo de a bɛna changer kuma jumɛn a kan ka mun i kɔrɔ alors que c'est pas comme ça furu bɛ ɲɛ fan fila fan bɛɛ de bɛ ladi ni ne yɛrɛ kun c'est que mon mari me disait hali ni ne y'i faga n'i taara so i fa b'i gɛn c'est ce qu'il veut dire a b'a dɔn pɛrɛpɛrɛ n'i taara so n bɛ bila a b'a dɔn toujours en plus c'était le cas hali ni taara fɔ so cogo cogo n fa yɛrɛ b'a fɔ ma a bɛ nɛni min kɛ est-ce que a bɛ nɔrɔ i la sabali dɛ furu de i sigi dɛ a bɛ ban kuma jumɛn an b'a fɔ denmansaw ye an delila ka kuma fɔ an bɛ se ka kuma kan denmansaw k'u hakili to denw na ni den bɔra ka na problème fɔ so problème b'i tɔɔrɔ de o de bɛ na ni fo ka n'a fɔ so i mana bɔ ni kuma o kuma i ka furu la ka na so i bɛ t'a sɔrɔ o y'i tɔɔrɔ de ala ka kisi violence ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ o de fɛ parce que tagayɔrɔ tɛ sɔrɔ muso la a bɛ caman bila suicide la a bɛ caman bila kojugukɛw la donc an b'a ɲini mansaw fɛ ni denw bɔra so ka na ko nin bɛ an na so a ye denw lamɛn. an bɛna min fɔ denw ka o lamɛnni min kɛra dɛ o yɛrɛ nana ni furusa ye. bon denw ka o lamɛnbaliya min fana kɛra o de nana ni furu ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn faga ye. ɲɔgɔn faga min bɛ furu kɔnɔ n'i y'a bɔ dutigiw la. parce que dutigi yɛrɛ ni jogo ɲuman tɛ e la e bɛ se ka fɔ e den bɛ se ka bɔ cogo di ka na k'a bɛna ka problème fɔ k'e b'o lamɛn i t'o lamɛn o furusa kɛ ne m'a fɔ ko furusa tɛ yen dɛ furusa bɛ yen n'i y'a sigi 99 o foti bɛ bɔ cɛ la dɛ. awɔ c'est vrai o ye tiɲɛ. parce que n'i bɛ so bazɛnw bɛ san samaraw bɛ san 50 000 bɛ di 100 000 bɛ di n'i yɛrɛ kɛ sanba i ka sɔrɔ misitiga wɛrɛ la n'an sera bɛ nɔnɔ d'a ma diyagoya de don n'i yɛrɛ kɛ cogo min na kɛnɛma an b'i minɛ tan an bɛ don ten wa n'i m'a kɛ ten fana o kɛlɛ bɛ na don diyagoya. o min yɛrɛ fana filɛ ka fɔ nin denba bɛ 100 bɔ bi n'i den bɛ furu la. a jɔlen don n'a denmuso ka dépense la preuve c'est moi chaque 15 jours ne ba tun bɛ malo di yan a bɛ wari di yan ne hali ka ne to ni ne banana ne ba de bɛ ne furakɛ. i furulen don halisa i dépense bɛ voilà ni dépense bɛ n ba de kan i ka to so ma toujours. wa tɛ ku i la fɛnɛ o la. o ka fisa n'o ye ne kun ye mun ye baw wo o bɛɛ kun ye pour que n ka sigi n'i nana so n'an b'an bila an ka hiérarchie kumaw dɔ kan c'est à dire kumaw dɔ kan sinon i b'a dɔn problème ye
an bɛ furusa caman ye c'est-à-dire si bɛ kuma dali ma fɔ sini sɔgɔma i b'a sɔrɔ a y'a ta sa kun min kama fɛn fɛn bɛ ka na mɛ o b'o bɛɛ fɛ kun de t'a la n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ ye furusa la kun foyi t'a la en tant que juriste kun t'a la n'i taara juge fɛ yen nɔ pour que sa cogo min na yanni i b'a sɔrɔ ni sira wɛrɛ tɛ a ma nɔgɔn parce que furu sali ko ɲɔgɔn tɛ fa parce que an ka fɛn dɔ bila an kun na mɔgɔw bɛ n'a fɔ ko par exemple ale bɔra ka kan min fɔ ne mɔgɔ cɛ bɛ t'i fɛ yen wagati min na o bɛ k'a ta sa tɛ nasɔngɔ bɔ la kelen o bɛ kɛ ka taa sɔrɔ doni wɛrɛ foyi t'a kun na e taara ni i y'o a minɛ o ma ko parce que e ko k'a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ i donna so kɔnɔ sisan ko fo ka kɛ ka taa sɔrɔ den kɛra 2 ye den kɛra 3 ye den kɛra 4 ye o bɛ ka tila e ni denw ni ɲɔgɔn cɛ bon ne nana fɔ k'a ka o minɛn kelen dafa walima a taa waati y'a sɔrɔ a ye min kuru ɲɔgɔn kan k'a bɛna furu in kɛ o de b'a bolo mariage yɛrɛ kɔnɔna na a y'o bɛɛ dun k'o ban o bɛɛ dunni ka ban wagati min na e bɛ fɛ sa k'o tigɛli min kɛra filtration daminɛna donc e bolo k'a falenna ka taa sɔrɔ sa a ye wo min datugu mariage yɛrɛ senfɛ a bɛ ka fɛnw labɛn kɔnɔ talen don denkunuko bɛna sigi sira kan cogo jumɛn na walima n bɛ fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ ka dɔ fara n ka sɔrɔ kan a b'o boliboli la o boliboli fana i b'a fɔ cucu k'a bɛ si ɲɛ na a bɛ tan e b'a kɛ cogo di. donc o la est-ce qu'en résumé an tɛ se k'a fɔ ko sisan musow tɛ ko kun o de bɛ ka furusa caya. jumɛn tɛ ko kun n bɛ min f'i ɲɛna ne den muso bɛ ko kun fo k'a dama tɛmɛ. ayi mais est-ce que sisan furusa wallahi ni nani ko ne bɛ n bolo da la n ye min fɔ o kelen don 99 cɛ de b'a provoquer ka muso ka kan. awɔ cɛw man ɲi parce que cɛw man ɲi. mais a mana kɛ cogo cogo n'an bɛɛ y'an miiri k'a fɔ sisan nɔ ne ba tun bɛ furu la ale y'a ban k'a tɛ bɔ a ye ko bɛɛ kun parce que anw baw ye minnu kun anw tɛ se k'o kun dɛ. ayi an yɛrɛ fɛ fɔlɔ faw tun bɛ cogo min san faw tɛ ten. voilà ko kelen. fɔlɔ faw filɛ nin ye bugɔli tun t'u fɛ yen ten kosɛbɛ n'i ye bugɔli kɛ i b'a sɔrɔ ko dépassera ka se degré dɔ la. mais kɛlɛli fila ayi c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. sans cɛw ta tɛ ci olu ta ye fagali. cɛ tun tɛ muso faga dɛ. ayi mais i b'a dɔn ko violence conjugalement a bɛ kɛ fan fila bɛɛ de la. ayi ne yɛrɛ b'o fɔ denmisɛnninw ɲɛna koyi ne b'o fɔ denmisɛnninw na minnu cɛ bɛ bugɔli kɛ ne yɛrɛ b'o fɔ ɲɛna n ko da fila de bɛ kɛlɛ kɛ n'a nana n'a y'i nɛni daminɛ i da sɔgɔ n'i y'i da sɔgɔ n'a bɔra ka taa a mana ka mobili ta a mana ka moto ta ka bɔ fɛn fɛn min ka di da o bɛɛ fɔ i ka du kɔnɔ bani. ne yɛrɛ e ka jate la cɛ bɛ mun de kɛ furu kɔnɔ komi o ka fanba ye cɛw nɔ ye. a fanba ye cɛw ye e ka nafa dɔ fɔ a nasira dɔ fɔ ne bɛna nasira min f'i ɲɛna ni furu kɛra furu problème ba yɛrɛ ye communication ye les hommes ne communiquent pas. o temps t'u bolo hali ni nana sa ni problème dɔ bɛ ni muso nana k'a b'a fɔ a cɛ ɲɛna dɔrɔn n sɛgɛnnen don n sɛgɛnnen bɔra baarakɛyɔrɔ la. i n'a fɔ sisan ko dɔ ka kɛ du kɔnɔ sisan den dɔ ka action dɔ kɛ parce que hali bi den bi muso bi an den musomanw n'u den ye kojugu u b'a fɔ e tɛ ka nin kɛ nin ye n'i fa nana n b'a fɔ a ye walahi o phrase ni ça existe. est ce que yɔrɔ dɔ la ne tɛ jigin denbaw fana na parce que caman fana a facteur furusa facteur caman bɛ se ka kɛ min fana ye denmisɛnnin bɛ e bolo so kɔnɔ a tɔɲɔgɔninw bɛɛ furulen don donc cɛman nana ɲɛnawoloma in bɛ na o yɔrɔ la a tɛ ɲɛ ni cɛ sugu min don o ye kelen filanan fana bɛ se ka kɛ est ce que an bɛ denmusow préparer ka taga avant le mariage ya cɛlasigi la. o t'a la. o t'a mɛn wa. o t'a la ne ma min faamu cɛw bɛ préparer cogo min na muso bɛ préparer cɛw man ka préparer. ne bɛna min fɔ furu minɛnw damadɔ dira n ma bi furumuso joli de bɛ yen min bɛ se ka baara kɛ ni nimɔgɔnin ye a cɛman fara muso man kan. burankɛ kɔrɔba ye n b'a faamu a cɛ kɔrɔkɛw a cɛ dɔgɔninw a cɛ teriw i b'a sɔrɔ pratiquement n'i y'a ye k'a fɔ ko cɛ kɔni ye kumaɲɔgɔnya tigɛ a n'a muso cɛ tigɛɲɔgɔnya nana de. cɛ man kan ka kumaɲɔgɔnya de tigɛ fa la. i da ɲɔgɔn de don e n'ale de ye kelen ye. cɛ de tɛ se a problème bɛ yen e n'ale ka filɛ nin ye i b'a sɔrɔ très généralement ni e nana fɔ a ɲɛna ko karisa nin de bɛ du kɔnɔna na ka taa sɔrɔ min bɛ e n'ale yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ne kan k'o tilen m'o tilen fɔlɔ e ta bɛ tɔ ta la palaka e bɛ fɛ k'i lamɛn. sisan ne sɔrɔ bɛɛ de y'a jɛgɛn o. ayi mais dɔ y'a jɛgɛn cogo jumɛn na ne bɛ dɔ kalama sisan par exemple e bɛ taa muso dɔ furu a fiɲɛji kama o bɛna ala minɛ k'a ka produit mun tulu ta k'o da i kun samiya yɛrɛ la a ka fisa dɔɔni mais finteni na i ka sokɔnɔna bɛ i ko laboratoire. ayi i ka b'a tulu bila. n b'a fɔ ko furusa kun don i b'o de i b'a sɔrɔ n b'a fɔ ko furusa kun don n'a fɔra k'a fɔ ko cɛ ko n b'i sɔrɔ ten n mago b'i y'i sɔrɔ cogo min na i ka to ten e bannen don o ma cɛ kɛlen don a y'a kuma la ka dɛsɛ bɛɛ kɛ e ta ye ni cɛ nana e bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ta ɲɛfɔ o ɲɛna ka taa sɔrɔ e yɛrɛ ta tolilen bɛ e ma dilan la fɔlɔ e b'o kɛ. i yɛrɛ ko yɔrɔ kɔni kɔnɔ kɛ sira n'i y'o ɲɔni o bɛ kɛ.
tɛ kɛlɛ bɔ ne ma ko nin furusa kun ye ne ko mankan minnu bɛ kɛ mun bɛ communication yɛrɛ bɔ sisan na o bɛɛ la o ye manque de communication niveau de parce que ni e y'i muso kanu finmaya de la i b'a lasigi i b'a fɔ karisa ne kun ye kanu mais n'o de fɛ yen nɔ ne bɛ dɛsɛ de i tɛ dɛsɛ ayi mais ni e y'a dɔn k'a bɛ ko to i ta la o de la i taara furu e y'a o de kama e kuma n'a a y'aw bila a bɛ kɛ problème mun na n'i y'a kɛlen problème n'a sera ka a ma lamɛn de est-ce que c'est pas que aw cɛw b'a bila aw kunna ko nin furula ka ban nin donna so kɔnɔ nin ta banna so ka sogo juru kun bɛ na o muso de filɛ nin n'i y'o k'i muso ye i b'a kɛ jɔn ye i b'a k'i faden fɛn bɛɛ donc ni o nana i bɛ ko fɔ mun fɛ i b'a sɔrɔ a ɲɛ bɛ e la cucu la jɛman dɔ de nɔfɛ perefu yɛrɛ ye min ye perefu yɛrɛ ye min ye n'a sɔrɔ o tɛ furu la perefu yɛrɛ ye min ye perefu yɛrɛ ye min ye ne bɛ to n ka so i cɛ compagnie wɛrɛw bɛ na i ka so i b'u ye accoutrement min na cɛ yɛrɛ bɛ bɔ ka tugu nɔfɛ donc tu te sens complexé i b'a fɔ de ninnu bɛ ta n'i y'a ye a tɛ ka kuma ne fɛ a bɛ ka bɔ su a bɛ ka kɛ tan a bɛ kɛ ninnu bɛ ta o de kama a bɛ ka tugu nɔfɛ donc tu essaies k'olu imiter pour que a ka k'i fɛ o cogo la. mais tu vois ne fera signa en codoni en tant que juriste e bolo furu mun de kan ka furu sa fɛn concret jumɛn kan ka taa se furu sali yɛrɛ ma en tant que juriste vous savez en tant que jeliba ouais e b'a dɔn n'i ye sariya ta k'a lajɛ sariya la furu bɛ sa ko caman na a ko dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a dalu yɛrɛ sɔrɔ man di yɛrɛ a dɔ la n'i ye muso minɛ cɛ ni musoya ta sira fɛ cɛ ni musoya ta sira fɛ a dalu sɔrɔ man di o t'o ye o dɔ la muso furu bɛ sa ka sa parce que nɛniw sera fɔ masa nɛniw ma komi i n'a fɔ i b'a ye k'a fɔ muso furu bɛ sa ka sa parce que tiɲɛ la a bila yɔrɔ ma sɔrɔ a si yɔrɔ ma sɔrɔ e fɛnɛ bolo bon maintenant i b'a sɔrɔ muso bɛ furu sali min kan ka jamana kɔnɔ yan n'i taara furu sayɔrɔ la a bɛ fɔ ko i b'a ye muso bɛ taa kuma minnu fɔ ni furu bɛ sa o kan ni minnu bɛ fɔ ko sariya fɛ a ka sira tigɛ i b'a sɔrɔ o ka jan ɲɔgɔn na. non mais o la an bɛ jigin sariya tigɛbagaw de la minnu bɛ furu sa ka sɔrɔ furusa kun to o ye an kan ka jigin o de la parce que fɛn dɔ de bɛ i ye fɛn minnu fɔ sisan olu kan ka furu sa mais ka taa manamana ko kɛ ka furu sa aw fana ka furu sa o kan ka sɔrɔ o bɛ se ka dilan o yɔrɔ la an bɛ jigin aw la dɛ. est ce que i ye den fila dɔrɔn de fɔ dɛ. oui pratiquement o de la kumaba ye o. min yɛrɛ fɔlɔ a ye fɔlɔ min yɛrɛ fɔ o yɛrɛ ka teli yɛrɛ adultère yɛrɛ tɛ dɛ. il y a des an den musoman dɔw bɛ yen olu fana aw ka hakɛ to dɛ olu bɛ ban u cɛw la dilan na o kɔni n'o kɛra dɔrɔn furu sa yɛrɛ o ye furu sali cause dɔ o fana b'an denw na dɛ an k'o ko adultère kɛlen ka adultère ko in fɛ fo ka ne ja tigɛ n'a fɔra ko ka furu sa adultère la bi Mali furu bɛɛ est ce que min bɛ to yen a bɛ tɛmɛ fila ni saba. ayi a tɛ fila yɛrɛ bɔ yen. furu yɛrɛ tɛ to yen. adultère tɛ furu sa dɛ ne ka min f'i ɲɛna o bɛ furu sa ani n'a fɔ ko e ye muso furu Kuyate y'a fɔ cogo min na a bila yɔrɔ tɛ e bolo o fana bɛ se ka furu sa n'o tɛ wa ne ko o fila kɔni. maintenant ne ye min fɔ sisan i b'a sɔrɔ a jate minɛ a bɛ se ka sa kunba minnu na très généralement i b'a sɔrɔ sariya la muso bɛ taa ni a preuve sɔrɔ man di yɛrɛ kuma caman u bɛ taa ni mɔgɔ dɔ de bɛn o de bɛna fɔ awɔ a y'a fa nin ɲɛna a y'a kɛ tan a ɲɛna pratiquement an ka furuko ye min ye muso yɛrɛ min taara furu kɔnɔ fɛɛrɛ yɛrɛ jumɛn de b'e bolo ka nin furu in lafasa furu kɛra fadenya ye furu tun ye fadenya de ye fadenya bɔra a kɔnɔ o de y'a tiɲɛ o fadenya ma yɔrɔ ye jumɛn ye fadenya ma yɔrɔ ye cɛ de b'a fɔ ko nin fɛn min filɛ n'o ye furu ye ne bɛ n se bɛ kɛ pour que a ka to nin na muso fɛnɛ fadenya y'o de ye o mais komi ni ko bɔra minɛn kɔnɔna na an bɛna don fadenjuguya kɔnɔna na o de tiɲɛna o sisan an bɛ don min na i ko bi i b'a sɔrɔ cɛ n'a tɛ nɛni kɛ a tɛ bɔgɔli kɛ a dɔ la a bɛ tigɛ sɔli de kɛ bon bɔgɔli tɛ bɛn ma nɛni tɛ bɛn ma tigɛ sɔli fana tɛ bɛn ma a dun bɛɛ kun ye ko pour que e ka se ka sira dɔ ta e bannen don o sira ta ko parce que ko e tɛ jɔn ye mais e tɛ jɔn o kɔrɔ ye o fɛn in bɛɛ sanfɛ la ko parce que k'ale tɛ jɔn ye fɛn in bɛɛ sanfɛ communication de bɛ tan ten an bɛna sisan donc sisan baro dan tɛ yan dɔrɔn hadamaden dɔw fɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ minnu y'u hakilina di an ma bɔlɔ kare kɔnɔnaw la an ka jɛ an k'o jaw lajɛ an ka segin. sisan furusa ninnu min bɛna n'a ye a nacogo sira ka ca dɛ parce que an ka société ye société min i n'a fɔ an bɛ Mali min kɔnɔ n bɛ kuma yan de kan bon auparavant an ka furu bɛ kɛ cogo min na ni den sera muso furu ma masaw de b'a jate minɛ ka muso dɔ ɲini k'a d'a ma ani min bɛ se ka ɲɔgɔn ani min bɛ se ka ko démarrer ɲɔgɔn fɛ ani min bɛ se ka furu kɛ quoi i b'a sɔrɔ parents y'o enquête kɛ a mɛnna u bɛ npogotigini dɔ jate minɛ du dɔ kɔnɔ ladamu bɛ du min kɔnɔ u b'a fɔ n bɛ karisa ko ka nin den ta ka na n'a ye n ka so ka na
a bɛna n den dɛmɛ k'a ka du jɔ fɔlɔ furu kun y'o ye mais sisan o bɔra la a kɛlen don ani dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan fɛ o de ka d'a ye n'a ye ɲɔgɔn tɔmɔ kare kɔnɔ k'aw ka di ɲɔgɔn ye furu dulon tɛ diya kama koyi furu ye jigiya de furu basé no jigiya dɔrɔn de kama ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn tɔmɔ k'aw ka di ɲɔgɔn ye n'aw gɔra ɲɔgɔn ye a b'i bila kɛnɛ ma de o ye furusa kɔlɔlɔ dɔ ye bon fo bangebagaw k'a lajɛ u denw ka premier choix ni denw ma muso furu fɔlɔ ni denw sera balikuya ma u ka muso ɲɛnama ɲini ka di u den ma i m'a faamu den min bɛ se ka furu bato den minnu bɔra du min kɔnɔ ni ladamu bɛ yen n'u donna furusoyɔrɔ la u bɛ furu bato a sira fɛ maintenant aw yɛrɛ y'aw ban ka aw jɔ aw jɔyɔrɔ la k'a fɔ ko denw yɛrɛ ka t'u diɲɛ fɛn tɔmɔ ka na n'a ye a bɛ na ni mɔgɔ sugu min ye bon siya la woloma tɛ foyi tɛ an ka taabolo la fɔlɔ mɔgɔw ni furu ɲɔgɔn kun bɛ i b'a sɔrɔ karisakaw bɛ furu kɛ karisakaw de fɛ yen mais ni karisakaw furu t'olu ɲɔgɔn cɛ mais sisan pratiquement u y'u bɛɛ bɔ a la ko wa ko civilisation mɔgɔw bɛ se ka bɛɛ furu bɛɛ bɛ se ka bɛɛ furu an mɔgɔkɔrɔbaw ko wa bon mɔgɔ kan ka furu kɛ i ni mɔgɔ minnu cɛ olu bɛ yen nɔ n'a ye sira bila a bɛ taa fɛn tɔmɔ bamananw kuma ko n'i ka wulu ye n taa si dɔn tɔmɔ na n ka fila bɛ tile guwa i la bon o de bi furusa caya. ala muso b'a la a da bɛ muso la a da bɛ cɛ a ka teli ka a bɛ ɲɛɲini de a ɲininkali bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ ko muso jo t'a la a fɔ ko muso jo t'a la bon n'a y'a sɔrɔ muso jo b'a la yɛrɛ a fɔ ko cɛ jo t'a la n'i tɔɔrɔlen don cogo sugu dɔ la a ka fisa ko dɔ ye mais sɔnni k'a sa a b'a muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ mais n'a gɛlɛyara cogo sugu dɔ la a tɛ taa mun kɔ a bɛ sa ladilikan min bɛ ne bolo ka si musow an ba musolakaw ani an falakaw ma an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn o de ɲɔgɔn tɛ n'a fɔra den b'e bolo e k'i ka furu sa ka bɔ i denw kɔrɔ a ma nɔgɔ muso wɛrɛ de bɛna a lamɔ ou bien an bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ. a banna dɛ ko muso ni cɛw anw de ye kelen ye anw de sunɔgɔkaw bɛ ɲɔgɔn lawuli an ka an muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an balakaw fana an bɛ jigin an yɛrɛ la kuma dɔ la parce que denw tɛ préparé kabi kɔɲɔ dɔw yɛrɛ bɛ kɛ kabi furu dɔw bɛ kɛ cɛ b'a bila a kunna k'a tɛmɛ muso b'a bila a kunna k'a tɛmɛ burannakaw b'a bila a kunna k'a tɛmɛ furu bɛ siri o ko kan tɛ ka dépenses ni fɛnw kɛ o ko kan tɛ kalo kelen ni kalo fila ni furu sara an kun b'a dɔn k'a bɛ sa o yɔrɔ fana ma dabɔ o kama sisan furusa ninnu na aw bɛɛ an bɛ se ka an bolo ɲɛsin jɔ de ma cɛ de don wa muso de don wa ou bien an ka belle famille an burannakaw de don parce que problème bɛ nin saba de kɔnɔna na. ne kɔni min fɔ o yɔrɔ la n'i ye belle famille fana ɲin bɔ a la a tɔ bɛ dɔgɔya parce que min bɛ ka na aw ka so o t'aw taabolo dɔn n'a nana a b'a essayer ka sira don a kɔrɔ a fana bɛ na ni jogo dɔ de ye o normalement a bɛ fɔ muso ma ni e ye Donald Trump den ye aw ka so ni nin cikɛla waraba in den ye e furu ka taa n'i ye togoda la valeur min b'i la i ka valeur b'a bila aw ka so ka na cɛlakaw ta de ta sisan mais anw den musomanw o fana tɛ sɔn o ma dɛ ni min na dɔrɔn u b'i kunkolo wuli k'a jɔ de parce que nin bɛ ne fa bolo ne ka so anw bɛ tan de nin de b'anw ka so tan anw bɛ nin de k'an ka so tan ani nimɔgɔnin tɛ ani buramuso tɛ ani burankɛ tɛ n'o tɛ furu chance dɔ fana buramuso tigiya ye ani burankɛ tigiya ye mais bi b'a fɔ ko ni wotoro ni fali bɛ hali n'u ma ɲi y'u den wolo dɛ muso k'a den wolo k'o ma ɲi n'a ma ɲi a t'a wolo mais a bɛɛ mara ka di n'i sera k'i ta mara wali ta i b'a mara mais o yɔrɔ la yɔrɔ o fana ye cɛw de parce que cɛw de bɛ taa nɔfɛ ka t'u fa n'u baw kɔrɔ fɔ an ɲɛna fani ba t'e la n'e cɛ y'a fa n'a ba kɔrɔfɔ e t'i sigi dɔ la k'a fɔ k'i fana bɛ kɔrɔfɔ dɔ ye bon sisan n bɛ fɛ ka mun fɔ donc sisan n'a y'o kɛ e b'i préparer cogo di ka t'o furu la ni cɛ y'o k'i la voilà n'a sɔrɔ e ladamunen don k'e ba ye mara anw baw tun b'a fɔ an ɲɛna karisa i tatɔ filɛ nin ka so a fa bɛ yen a ba bɛ yen a y'a den kɔnɔ ta kalo 9 ka san 2 san 3 kɛra ye bɔ ka bin a b'a kelen de bolo o de ye dɔrɔmɛ ni 2 kɛ ɲɔgɔn kan k'e furu n'i ye gari tigɛ a la don min na ne b'i haramuya k'i bɔ n ka wolo la fo kiyama tɛ kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ ye anw k'o fɔ an denw ma e bɛ se ka ladamu sɔrɔ i ka so kan i b'a min kɛra fɔlɔ i tun b'a mɛn de furumuso yɛrɛ mɔgɔw ka dukuru a nana du min kɔnɔ dɛ i b'a mɛn de ko karisa c'est-à-dire ko sira ninnu ka du ka taa sɔrɔ ale de du a furula ka na du in kɔnɔ dɛ min an bɛ don min ko bi ni mɔgɔ ko k'i bɛ furusa ɲini k'a fɔ cɛ de jo t'a la muso de jo t'a la ne ko de n ko fɛn min b'an bolo a lakananen de tɛ a lakananen de tɛ n'a fɔra k'a fɔ ko furuɲɔgɔnma 2
u bɛ furu la du min kɔnɔ k'a daminɛ muso bɛ du min kɔnɔ ka taa a buranan na cɛkɔrɔba kelen tɛ musokɔrɔba kelen tɛ mais maa kelen tɛ min bɛ se ka fɔ k'u k'u jɔ u t'u jɔ ye an b'o jamana de kɔnɔ bi a du tɛ sinon minnu bɛ k'a fɔ ko k'a ɲɛɲini ka na o n de bɛ k'a fɔ k'o ye kɔrɔlen sira de mais o kɔrɔlen sira o cɛkɔrɔbaw tun bɛ yen kabila o kɔnɔ o musokɔrɔbaw tun bɛ yen o kɔrɔw tun bɛ yen n'u ko k'u jɔ a b'i jɔ ye furu kɛr'o kan mais i bɛna mun ye an ka jamana kɔnɔ i bɛ muso sigilen ye a bɛ k'a disi gosi ko ale filɛ sigi min kɔnɔ ko ale ka cɛsiri tɔnɔ de filɛ o t'o ya mais n'a den ni dakuruya kelen nana a bɛ diɲɛ wuli finalement ale bɛ k'o leçon min fɔ don o don a bɛ k'an tulokɔrɔla ga o kuma min na a kɔrɔ ye jumɛn i b'a dɔn ko a kɔrɔ ye jumɛn donc sisan an bɛ ka min fɔ dɔrɔn sisan musow bɛ don furu kɔnɔ cɛw bɛ don furu kɔnɔ i bɔra ka kan min fɔ n'a fɔra ko cɛbakɔrɔ ka taa sigi k'i fa ni ba kɔrɔfɔ muso ɲɛna e yɛrɛ man ka sɔn hali muso ka a ba kɔrɔfɔ i ɲɛna parce que n'a sɔnna k'o kɛ ka na se ka na a bɛ kɔrɔfɔ dɔ fana ɲɛna a b'i ta bugɔ walima a b'i ta bugɔ bon n'a fɔra ko mɔgɔw yɛrɛ bɛ don furu kɔnɔ ka taa sɔrɔ furuden cɛman ni furuden musoman ma labɛn o lama labɛn a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔkɔrɔbantanya don dɛ c'est que hali fa caman min bi maakɔrɔbaw don mais olu yɛrɛ ye dɔnniya sɔrɔ furu ta sira fɛ k'u bɛ se k'o di den ma sinon o de la bizarrement sinon cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ninnu bɛ yen oui mais fɛn en tant que victime est-ce que furusa in kɔfɛ nimisa tɛ na Aïchatou nimisa bɛ na o diyagoya parce que furusa impact dɔ de a b'i su fo ka taa s'i ka saya c'est muso mɔgɔ si tɛ ala deli furu siɲɛ fila la parce que hali ni milliardaire de bɛ ka n'e furu i ka furu fɔlɔ kɔfɛ a fɔ de karisa muso kɔrɔ filɛ y'a furusa a tɛ nin ko ɲɛɲini mun n'a bɔra mun n'a b'o la ka furu la ni gɛrɛgɛrɛ bɛ yen o ye diyagoya parce que kuyate ka kuma kelen don koyi parce que furu de tɛ minɛn kɔnɔ bilen tɛ minɛn kɔnɔ furu bɛ yala de la yɛrɛ ma ni min bɛ na ni furu tɛ minɛn kɔnɔ a daraw de kunna o parce que denbaw de jɔlen t'u jɔyɔrɔ la o de jango nin ko in bɛɛ la muso de jo tɛ furusa la a kɛra e la i bɔra o i y'a kun i bɔra o toujours jo t'a la o kun kɔnɔna la sa mɔgɔ dɔw de fana b'an bolo an ka page officielle kan minnu b'u hakilina fɔ an ɲɛna et puis surtout chaque dimanche an ka semaine thème bɛɛ bɛ bila an ka page officielle sanfɛ a bɛ kɛ vidéo ye aw bɛ se ka taga lajɛ ni y'a ka di minnu ye ka na studio kɔnɔ ka n'u da don an ka baro la olu bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira bɛ bila a vidéo bɛɛ gɛrɛfɛ donc n'o ka gɛlɛn min ma olu bɛ se ka kɛ comme Assane Kone ta ɲɔgɔnna ninnu k'u hakilina sɛbɛn an ka page officielle Facebook kan n'o ye Renouveau FM TV Assane Kone ko mariage minɛlen de don à la légère de k'an ma furu kɛ an sɛbɛlaman ko ye ko an bɛ furu k'a sɔrɔ an yɛrɛ t'a dɔn furu ye min ye k'o de ye furusa caya Samba Ɲamile ko tout simplement k'an bɛ cérémonie de mariage de labɛn kɔɲɔ don k'an ka ɔrɔbu jumɛn don jeli jumɛn k'an ka na k'an b'o de labɛn komi ko furu yɛrɛ k'an tɛ furu yɛrɛ labɛn ko k'a sɔrɔ i ni cɛ bɛna vie cogo di aw ka ɲɛnamaya bɛna kɛ cogo di vu que aw dira ɲɔgɔn ma pour le meilleur et le pire k'o de k'an ka préparer komi k'an t'o préparer dɛ ko mariage don ko ni minnu bɛ kɛ k'an bɛ o ko ninnu dɔrɔn de préparer Sidibe Umaru fana ko an bɛ furu sisan parce que karisa ni karisa bɛ ka furu de ne terimuso ni sira furu la umu furu la worokiya to furu la bɛɛ furu la fo ne kelen fana bɛ furu ten ko ou bien a fɔra n ba ko n ka furu dɛ n fa ko n ka furu dɛ k'an bɛ ka furu o de la ko mɔgɔ si tɛ ka furu kɛ sisan parce que n kan ka furu kɛ ko bɛɛ de bɛ k'a kɛ karisa furu la n fana kan ka furu ale kɔfɛ Alassane Bangali ko an comportement de do ko parce que ko furu la sisan ko bɛɛ t'i mɔgɔ si t'i vrai visage yira to an bɛɛ bɛ profil dɔ de ta k'o d'an yɛrɛ la ten an bɛ layiduw tiɲɛ ɲɔgɔn ye ko au fil du temps tagalen ɲɛfɛ o bɛ sɔrɔ ka na kɛ baara y'an bolo ko bɛɛ bɛ min na dɔrɔn yanni furu cɛ an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'a ma ɲɛ sisan den tɛ fa di bilen ba ti den di furu la ten n'a ma yɛrɛ k'an yɛrɛ ka furu ɲininenw don n'a ye tiɲɛ ko fana fɔ o yɔrɔ fana a b'a dɔn fili min bɛ mɔgɔ caman na parce que dɔw bolo ko nkalon ye dalafɔli dɔrɔn de ne bɔra karisa nɔfɛ effectivement n bɛ bɔ a fɔ ma fɔ o b'a sɔrɔ ne tɛ ɲininka foyi la du kɔnɔ ne bɛ boli ka taa ale fɛ n'a y'a ka telefɔni ci ou bien n'a ko fɛn n bɛ boli n bɛ taa turu ta n teriw fɛ n nana mais mɔgɔ min ɲɛna min kɔ n'i ye muso furu ka ban n ko hali o boli min fɛn min kɛ i fana bɛ yiri yɛlɛ fɛnɛ de o donc gɛlɛya bɛ na ka sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ se k'o min kɛ a tɛ se k'o kɛ bilen donc n'o o b'o baara min kɛ nkalon dɔ de don parce que a se t'a ye e fana min n'a bɛ nɔfɛ k'e furu o wagati e fana b'a kɛ n'a fɔ i bɛ ko caman kun f'e bɛ a bilasira i kana sɔn ko nin ma i ye nkalontigɛla de ye i t'o mɔgɔ ye i ye nkalon o nkalon de bɛ kɛ donc n'o nkalon nana sisan furu kelen kɔfɛ o bɛ n'u sigi de k'a fɔ aa ko nin n'a furu tɔgɔ in ye o bɛ sɔn ka ban furu in na ye o de b'a tɔgɔ ye furu yɛrɛ de filɛ nin ye cɛ bɛ nkalon tigɛ muso bɛ nkalon tigɛ a bɛ nkalon de mais n'i y'a ye o nkalon furu a bɛ daminɛ ten o nkalon na a bɛ dan sira sinon caman ta bɛ tigɛ nkalon na mais o bɛ continue mais n'i y'a ye min ta bɛ dan sira la dɛ parce que a bɛ kɛ cɛ de kun na
ne man ka o ko plaisir kɛ nin bilen ne man ka o galon tigɛ nin bilen parce que n y'a sɔrɔ ka Aïssa e de b'o fɔ sa a bɛ ka ɲɛna min kɔ a ka di cɛ ye a muso ka yɛlɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ o man di cɛ bɛɛ ye dɛ Aïssa aw bɛ ka cɛw kɛ i n'a fɔ cɛ ne b'o exemple d'i ma ne b'o exemple d'i ma hali feere ni ne tun ye feere kɛ wari min na ne cɛ b'a minɛ ne bɛ feere min kɛ or que ni furula ma kan Aïssa tulo b'i la dɛ an tɛ se ka kiiri tigɛ an bɛ tila k'a fana wele ka na dɛ problème foyi t'a la ne bɛ min fɔ Kuyatɛ ka yɔrɔ la tiɲɛ tɔgɔ mana kɛ Mahamadu ye furusa bi a dalen bɛ anw musow la ne yɛrɛ y'a fɔ n ko 99 ko ye cɛw ye mais a dugumala an musolakaw ma ɲi dɛ vertigi ko cɛw ayi ni dɔ fɔ ɲɛ i bɛ dɔ fɔ ɲɛ caman ma ɲi dɔ ka fɔ cɛw ye dɔ ka fɔ musow fɛnɛ muso min bɛ furu bi npogotiginin min bɛ furu bi ka taa a cɛ ka so n'a bɛ daraka tobi k'a d'a cɛlakaw ma o bɛ compter bolo i bɛ taa sɔrɔ daraka tobi de tɛ yen daraka tobi bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kuma tɛ jikala ma kuma tɛ buramuso ka finiw koli ma kuma tɛ sokɔnɔna fura ma baarakɛla ni kuma ye tiɲɛ e b'a kalama ne bɛna min f'i la Sira musow bɛ yen parce que anw de bɛ yen an b'a ta ne ye Kuyatɛ ye Ala ye kuma nɔgɔya an bolo an bɛ mɔgɔw cɛla an bɛ fɛn caman kalama musow bɛ yen walahi olu cɛw b'u miiri yɛrɛ b'a dɔn ko n b'a fili de mais a tɛ se ka sa parce que buramuso kɔrɔba o ni de don i fa ni de don muso caman ba bɛ mais i b'a dɔn sa musow bɛ don du kɔnɔ walahi ala ni teri fɔlɔ minnu nana n'olu tɛ jango ni mɔgɔnu mais muso ma dabɔ kama muso dabɔra ni nana du min kɔnɔ dɛ kana fɔ k'i bɛ i kaman kɛ ka du mara non du mara n'i ka dɔnniya ye du mara n'i ka basigi ye n'o kɛra ko bɛɛ bɛ k'i ta ye mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na ni cɛ nana don dɔrɔgu t'a la ni cɛ nana don ɲɛngoya la musow la ni cɛ tɛ fɛ ka muso ye sanfɛ o cɛw fana bɛ yen bon ne kɔni bɛ yen nɔ olu kaw ma nɔgɔn parce que i b'a dɔn cɛ yɛrɛ dɔw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ olu ka hadamadenya muso ka ɲuman non mais o b'o la cogo min na kɛ o muso fana la ten muso muso kuma dɔ la muso dɔw b'u cɛ ka baara tiɲɛ parce que ko n'a yɛlɛnna sanfɛ dɔrɔn k'a ye muso ye o b'a la mais muso dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ sow kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ayi u ni du bɛɛ ka di u bɛ du bɛɛ sago la bɛɛ ko ko muso ka ɲi mais a bɛ min da cɛ kan so kɔnɔ wala n'o furu sara dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko cɛ in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye k'a muso in ka ɲi a bɛ bɛɛ bonya k'a sɔrɔ du sajugu don a bɛ cɛ kan k'a kin dugu la Aïssatou kuma kuncɛ kuma na e y'a vécu alhamdulillah nin bɛ ala tanu de parce que ko dɔ fana ka fisa ko dɔ ye i ka bɔ furu dɔ fana na ka fisa i ni bɛ to min na karisa furukɔrɔ filɛ dɔ ka fisa ko karisa kaburu filɛ nin ye an ka ala deli to ye i bɛ se ka conseil jumɛn di i dɔgɔnin minnu ma furu kɛ fɔlɔ ani minnu bɛ kɔɲɔmusoya la ani minnu yɛrɛ ye furu kɛ ka tɛmɛ parce que mɔgɔ on apprend toujours ladilikan jumɛn b'i bolo ka d'u ma an ka furu ninnu garder bon ladilikan min bɛ ne bolo o ye bɛɛ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ k'i muɲu parce que dɔ bɛ kɛ bɛɛ la a bɛ se ka kɛ erreur dɔ ye ne sɔrɔ n ta kɔnɔ ni ne tun y'a dɔn bi o erreur tun tɛ ne sɔrɔ conseil dɔ fana tun bɛ n'o tun dira ne cɛ ma ka kɔrɔ bi tun tɛ se donc bɛɛ ka sabali ni ko y'i sɔrɔ taa mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka conseil ɲumanw d'i ma i yɛrɛ fana k'i muɲu parce que dɔ bɛ kɛ bɛɛ la min bɛ mobili kɔnɔ min bɛ avion kɔnɔ n'o y'a ta f'i ɲɛna i b'a fɔ ko i b'i yɛrɛ faga i b'a fɔ foyi tun tɛ e kan mais donc dɔ bɛ bɛɛ kan quoi i kana na dɔ ka image lajɛ k'i b'i ta filo la furusa filɛ nin regret b'a kɔ diyagoya de don hali n'a sɔrɔ i cɛ tɛ foyi d'i ma n'i y'i furusa ka na so après i bɛ regretter o ye diyagoya de donc bɛɛ k'i muɲu bɛɛ ka sabali donc a bɛ na quoi. d'accord merci Traoré Kuyatɛ ne bɛ min fɔ dɔrɔn musow ye u ka fɛn kelen minɛ o ye sikɛrɛ de ye n b'a d'u ma an dun ma wari di yan musow min n'i furula i bɛ ka cɛ min kɛlɛ k'a bɛ taa a bɛ taa dɛ a bɛ muso minnu fɛ n'i y'olu jɔyara na fo magan i tɛ jɔyara na yɛrɛ mais a ye min ta dɛ o dɔn e taara kun jumɛn kama n'i y'o dɔn dɔrɔn a bɛ lafiya mais n kan tɛ cɛ ma minnu fana bɛ taa dɔrɔgu ni fɛnw ta ka kɛ minnu yɛrɛ bɛ yen ni muso bɔ de ka du ye mɔgɔ misɛnnin ninnu u bɛ jɔn ko bɛɛ la u bɛ fɛn kirikara la a ma nɔgɔn dɔɔni mais an k'a fɔ cɛkɔrɔbaw ye an k'a fɔ musokɔrɔbaw ye u ka furu ninnu kɔlɔsi a teriw ka furu kɔlɔsi terimuso ka furu kɔlɔsi i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ k'a fɔ ko nin c'est pour que hali tuma la n'i taara juge dɔ fɛ k'u ka furu sa i bɛ taa kuma min f'u ɲɛna u bɛ yɛlɛla de parce que min bɛ ka k'ale yɛrɛ la n'o fɔra i ɲɛna i bɛ wuli ka boli ka boli donc pratiquement souvent mɔgɔ bɛ yɛrɛ ɲininka mun de b'a to i b'a sa alors que nin bɛɛ bɛ tɛmɛ voilà nin bɛɛ bɛ tɛmɛ fiɲɛkolon don voilà fiɲɛkolon don d'accord nin bɛɛ bɛ tɛmɛ ok merci i Kuyatɛ c'est ne ba ma kuma kuncɛ kuma na ladilikan jumɛn b'i bolo ka di denw ma ladilikan min bɛ ne bolo ka di n denw ma furu bɛ komi
furu tɔɔrɔ bɛ komi fiɲɛ bilen n'a wulila ka kundi kan dɔrɔn i ɲɛ ni nun datugu a bɛ tɛmɛ i kan i bɛ tɔmɔtaw sɔrɔ o kɔnɔ mais furu fɛnɛ na n bɛ min fɔ n denw nana ka bɔ sɔn kelen ne bɛ min fɔ n denw fɛnɛ ɲɛna n'i taara furu la i ka du kɔnɔmɔgɔ bɛɛ tɛ se ka k'i jugu ye du kɔnɔmɔgɔ bɛɛ tɛ ba i la a lajɛ mɔgɔ min b'a f'i ma karisa sabali mɔgɔ fɔlɔ min bɛ sabali f'i ma tugu o kɔ nka n b'a fɔ kana sɔn dɛ nin tɛ kɛ ne la ne tɛ sɔn nin ma o bila o y'i jugu ye o b'i ka furu sa i yɛrɛ ɲinama i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ n'u donna furu la u ka cɛw baw k'u ba ye u ka cɛw faw k'u fa cɛ dɔgɔninw y'u dɔgɔninw ye u kɔrɔ ye u ka sabali k'u sigi u ka furu la dɔ bɛ kɛ bɛɛ la dɛ mais ni bugɔli ni fɛnw bɔra kɔnɔ o yɛrɛ fɛnɛ bancogo bɛ sɔrɔ o fɛnɛ na parce que kumaɲɔgɔnya in a ye kuma ni ɲɔgɔn ye furudenw fila ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn hakilina ɲini ka muso dɔ de kan ka cɛ hakilina ɲini muso kɔni ne min bɛ ne fɛ ka fɔ n denw ɲɛna o y'o ye n'a ko k'aw ka don furu la a ye k'aw baw ye an y'a kun dɛ ayiwa k'an ka kɛ an baw ye cɛ fara muso kan ko bɛɛ ka sabali n'a fɔra i ka sabali dɔrɔn sabali parce que furu kɔnɔna na n'i ma sabali dɔ la i tɛna mɔgɔ sɔrɔ yɛrɛ min b'a fɔ ko sabali furu dun tɛ cɛ ni muso kelen surtout an ka kɔɲɔmusoninw an k'a dɔn k'a fɔ n'an taara an cɛdaw la furu tɛ an n'an cɛ dɔrɔn ye parce que furu mana gɛlɛya dɔrɔn n'a ka di don min ni cɛ don mais n'a gɛlɛyara dɔrɔn cɛ terikɛw bɛ na cɛ balimaw bɛ na ni mɔgɔmusoninw bɛ na bɛɛ bɛ na walasa furu bɛ ɲɛ de donc n'an bɛ furu kɛ an k'a dɔn k'a fɔ ko an furula nin bɛɛ lajɛlen min ma an ma furu cɛ kelen ma o ka bɔ a la an ka kɔɲɔmuso kuranin minnu bɛ na bɔ kɔɲɔso la ka taa tile 15 finiw ta tile 15 in réalité caman min na o de la an bɛ ɲɔgɔn dɔn o y'a sɔrɔ an bɔra kɔɲɔ ja la an bɔra kɔɲɔso ja la a waatinin ma nɔgɔn kɔɲɔ kalo 1 na kalo 2 na kalo 3 a ma nɔgɔn cɛ ma a ma nɔgɔn muso ma parce que o la aw bɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ aw bɛ da ni ɲɔgɔn ye aw bɛ wuli ni ɲɔgɔn ye o yɔrɔ fana ye muɲu kuma ye kosɛbɛ o tuma cɛlaka fara musolaka kan ala ka muɲu di an bɛɛ lajɛlen ma an ka furu ninnu n'an bɛ k'u kɛ ala ka barika don furu ninnu na ala ka an kanu na an tin na an hinɛ don ɲɔgɔn na furu ninnu na o bɛ furu sinsin. o don na o tribunal la muso dɔ de tagara plainte don k'a bɛ fɛ k'a furu sa i b'a kun dɔn wa ko parce que k'a cɛ tun bɛ ventilo ɲɛsin a kelen de ma k'ale dalen to yen. ko dɔ tun na ka furu sa ko parce que ko muso bɛ ventilo ɲɛsin ale kelen ma o fana tɛ furu sa kun bɔ sa ne ba fifalan ta sa ayiwa k'an bɛ sini a ye taa ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ furu kɔnɔna na aw ni cɛ aw ka lajɛ la an mana se yɔrɔ an mana kɛ yɔrɔ an b'aw fo ne yɛrɛ furumuso ɲuman madame Mariko Umu Keyita furumuso ɲuman don ka foli di furumuso bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔ la aw ni muɲu aw ni sabali n'o tɛ kuyaase ninnu cɛ ninnu dɔw man ɲi aw k'an bɛ sini n'Ala sɔnna o waati kelen na. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. Omini kadi daka, amini kadi wajitu mama. Hidaka dambe poisson gazima. Omini kadi daka, amini kadi wajitu mama. Dambe jidaka sumalempa, omini kadi. Dambe jiujela sambalanyo. Sumalempa uminikadi Sidaka ziujela sambalanyo aminikadi Hidaka dambe poisson gazima uminikadi daka aminikadi wajitu mama Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Abi soro Mali fantanan bela jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet distribution, rue Nelson Mandela, Jus d'Acan. Jiula Samalanyoka, ziujela sambalanyo aminikadi Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be joie, iduni ele mizere bana. Basondame, baba na nakabo bana yola dame do dama. Oduye buru kela kondanali, de una nakabo tulundi ala dame do dama. Oduye wolo de una kontale, maninga wo basondame. Fila wo
produit par Sémé Agroalimentaire.